So here we are, not even on the top of Padar Island, and look how pretty this place already. Cantik banget tempatnya. Ini belum sampai di top ya, udah secantik ini. So, Haley, you alright? Alright, let's go. Let's keep going then. Hello. So beautiful. Ini masih jauh nggak? Masih berapa lama lagi? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ini belum pos. Ini pos 1. Pos 3 bukan. Yeah. It's not even it's a pos 2. Okay. So dari Komodo dari Labuan Bajo ke mana? Ke Padar Island itu sekitar 1 jam naik speedboat. Very hot. Woo! And perjalanan naik ke atas berapa lama? 20 menit. 20 minutes. 5 minutes aja kan? 5 minutes kalau terbang. Dead in 5 minutes. Yeah. So, semua orang berkeringat ya. No mobil. Oh my god, look at that, babe. We're not even halfway yet. So, 20 menit lagi guys. Nanti kita sambung lagi ya kalau udah sampai di atas. Anyway, selamat datang kembali di channel gue, Anissa on the Go. Keep watching. So, this is the top of Padar Island. So, here you go. I'll show you. Ini atas puncaknya ya guys. Ada sih kalau mau naik ke atas lagi, tapi kata guide-nya itu not a good view because covered by the tree. Jadi itu dia, cantik ya. And Lee become a photographer here. Kita sudah ada di puncak Padar Island. So, hello. Hello. How do you feel? Exhausted. Exhausted. 20-minute death walk. 20 minutes naik ke atas, but it's worth it. Would you do it again? Yes. No. Yes. One time, I'm done. But yeah, it's really worth it. So you have to come here. And what's next? Komodo dragons. Komodo dragon. Ayo, finger cross kita bisa ketemu dragon ya. Hopefully we get to see the dragon. Very, very, very hot. Yes. Dripping Alright. in sweat. Especially bapak ini dia Bali Belly kemarin. How do you feel? After the Bali Belly Better yesterday. today. Feel better. Alright, let's keep going. Bye guys. And then if you just stay around the beach, just stay around the beach. Don't go to the jungle. Don't go. Because there is also Komodo living here. Oh, is this Komodo Island? This is Padar Island. Oh, it's still in Padar Island. Komodo Island is all there. Oh, Yes. and how far from here to Padar Island? To Komodo Island? 20 minutes. 20 minutes. Okay. Sunscreen from these people? Oh, I don't think so. They sell sunscreen. They don't sell. Last. Okay. Damn. Kita udah My white ada skin is di. burning. Yes. Lihat airnya jernih banget ya. Saat ini kita udah ada di Pink Beach. Come on, baby. Aku kasih lihat ya. Bisa kalian lihat nggak sih? Kayaknya suami gue udah capek deh. Oh, hello. We start, I will introduce ourselves. My name is Jonah. Nice to meet you, and my friend Sandy. So you have 2 bodyguards, one in the front, one at the back. So ladies and gentlemen, before we Kayaknya udah dari pagi kita jalan. Tadinya kita mau ke private island, private beach di Ayana. Tapi kayaknya after this we just gonna go. After this trip finish, baby, we Sleep. just
go back to our hotel, Aircon and have a shower, and sleep. And then we're just gonna stay in the hotel, have some room service because today is very, very tiring. But it was worth it. So, anyone who's coming to Labuan Bajo, please do this trip. Just make sure you bring shoes and Change of clothes. change of clothes, towel and stuff like that. And yeah, Sunscreen. sunscreen. My husband didn't bring sunscreen. So yeah, he's burned. His skin's burned. Me too, even I'm Indonesian. I can start feeling it like on my skin, the burn. Yaudah ya guys, sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi kalau kita di Manta Beach, Taka Makassar. I think we still have to visit 3 more places, okay? Lihat nggak tuh? Mana sih gede banget. Itu mau mana sih? Itu tuh jalan tuh gedenya. Stop bro, kata orangnya. Oke bro, stop deh. Who found the? Believe or not, Yeah. this is from my grandmother, my grandfather, yeah. Mm. So the dragons with the people is twins. What? Yeah, kembar mereka mbak, is twins. Yeah. Can you say that again? We have a legend. Uh-huh. Kita punya legenda. Kalau orang Komodo sama binatang Komodo itu dia kembar Oh, binatang komodo sama sama. manusia, Oh, kembar mereka. so they believe komodo and a human is a twin. And I said, how? Okay. When is this open? The Komodo Island open for public? For public diakui UNESCO 1988, 1990 itu turis udah pada datang. Okay, so the first they found this island 1988 by UNESCO, and then 1990 people start coming here. Iya, Orang mulai berdatangan sampai sekarang. sampai saat ini. Dan Komodo Island ini ada 1.600 ya, Ya, kurang lebih. kurang lebih 1.600. Tadi kita udah lihat, Kita dapat 4 apa 5 tadi? kita dapat 2 dewasa, 2 anak-anak. So 1 female, One 1 male, and 2 babies. one family. Oh, yes, 1 family. But kata bapak ini, dragon itu nggak akan naik populasinya dan nggak akan turun. Stabil karena kalau ibunya melahirkan, yang dijaga itu eggsnya aja, telurnya aja. Kalau udah pecah telurnya, udah menjadi dragon, dia jalan sendiri. Dan kadang ibunya bisa salah makan anaknya sendiri, bapaknya makan anaknya sendiri. Makanya itu populasinya nggak menaik. Katanya ada komodo di sini. So there's 3. Oh my God, look, there's a big one. Boleh kita datang ke situ sedikit? Oke. So, lihat nih. Ada berapa tuh? Ada 2. Oh, dia pelan jalan. Nah. 2. Where's the other one, you know? There's 1, 2, the guy said 3. There. Welcome to Taka Makassar. So this is the 4th destination we have today. We've seen, how many shark have you seen, babe? 5. So Lee's seen 5 shark, I've seen 0. Come look at this view. Lihat ya pemandangannya. Itu tadi Padar Island, kayaknya Padar Island di sana. Dan ini Taka Makassar. Jadi dia tuh berenang juga. Oh, did you just move it here? I can't see it. Baby shark here somewhere. Just nice.
Selamat malam kesayangan. Tadi hari ini kita udah nge-tour ya seharian. Dari jam 7 pagi kita dijemput dari hotel tuh jam berapa ya? Jam kalau nggak salah tuh jam 6 a.m. They pick us up from the hotel. And then we arrive at 5 p.m. Pulang tadi langsung capek, tidur, mandi. Udah makan juga tadi, Mbak. Masih lapar. Karena makanan di Ayana itu kurang asik ya. Kurang enak. So kita order makanan dari Grab. Udang goreng tepung. Lumpia, tahu walik, dan sate. So kita cobain. How's the sate? Kita cobain ya tahu waliknya. Jadi jujur selama gue di mana? Di mana sih? Di Komodo Island, kita belum nemuin makanan yang enak. What do you think about the food last night? Is it alright? Where were we last night? Lebajo. It was okay. Yeah. Makanan di Lebajo itu kayak fine, ya termasuk fine dining lah ya. But just okay. Even the food in Ayana kurang enak juga. Cuma kemarin kita pesen nasi goreng di sini, which is good. Nasi goreng, mie gorengnya juga enak. Tapi we had pasta, bebek itu very bland. Gue pesen tahu walik, spring roll, cumi, udang, tepung. Not so special. Anyway, segitu dulu konten kita hari ini. It's our last night in Komodo. Besok kita kembali ke Bali dan besok ke Jogja. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam sayang buat kalian semua. Here we are on the rooftop in Ayana. It is a little bit quiet here. What is it? Malam. He okay? Yeah, okay. Yes? Okay. Ini adalah rooftop barnya. It's a bit quiet. Very quiet. That's just how I like it. Selamat pagi kesayangan. Ini hari terakhir kita di Komodo Island. So we are going to breakfast now. Let's hope the food is gonna be better today. Sarapan. Tapi sebelum sarapan, kita belum lihat-lihat ya. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tour on the way ke restoran ya. Dan hari ini agak mendung, so it's kinda good. So you know, nggak terlalu panas. Ini dia, aku kasih tahu ya. Dan di sini ada butiknya. Up to you, baby. Outside for sure. I want to sit over there at the front so I can see the view. Kita lihat makanan hari ini ada apa di Ayana. Oke, sampai jumpa di meja makan.
Lihat ini pemandangan dari meja makan yang ada di poolnya guys. Cakep banget ya kan, like in the painting gitu loh, kayak di lukisan gitu. Bener-bener. We are not ready to say goodbye to this place yet. Gue ini minta laki gue untuk, dia tuh nervous kalau di depan kamera kan, so gue minta dia untuk belajar ngomong di depan kamera. Jadi gue bilang, di saat lu filming gue, ngamerain gue, tolong dong lu ngomong sama gue. Dia bilang no, baby steps. Jadi dia masih gemeteran katanya. Are you talking about me with the Yes, I'm talking about you. morning? So, jadi segini dulu aja video tentang Labuan Bajo. Kita sambung lagi nanti pas udah di Bali ya. But content for Labuan Bajo, let's just end this today. So, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye. Sampai jumpa di Bali. Last time with that view. One last time with the views. Oh my god. We're gonna miss this view, babe. Still can't get over it after 4 days. I know. Like waking up to this view. It's just been amazing. Okay. Say goodbye. Bye, Banjo. Selamat tinggal, Bajo. Kita lagi ada di mana? Di airport sekarang, lagi having food masa sambil nungguin check-in. Tadi tuh pas di mana sih? Di mobil. Kita ngobrol-ngobrol sama drivernya gitu kan, nanya-nanya gimana perkembangan dan gimana opini warga lokal sini tentang perkembangan Labuan Bajo untuk turisme ya. Jadi ternyata guys, banyak warga lokal itu yang apa ya, yang apa namanya ya mbak ya, yang bilang kalau mereka sebagai warga lokal itu nggak mampu untuk datang ke tempat pariwisata mereka sendiri dikarenakan tiket harga masuk yang menurut warga sini itu terlalu mahal. Jadi menurut gue itu kayaknya lebih bijak kalau ada tiket untuk warga lokal sendiri ya, dan ada tiket masuk, pokoknya harga tiket mungkin harus dibedain gitu ya. Ini yang harus ditekankan ke pemerintah daerah sini. Mungkin ada tiket untuk warga lokal asli sini, ada tiket untuk turis lokal, dan ada tiket untuk turis luar negeri gitu. Jadi teramat disayangkan kalau warga lokal sendiri tidak bisa menikmati keindahan alam mereka sendiri dikarenakan budget gitu, dikarenakan kurang mampu untuk membayar tiket itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini nggak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa merubah regulasi mereka ya kan, jadi warga lokal juga bisa menikmati daerah mereka sendiri gitu kan. Kayaknya sayang banget kalau nggak bisa gitu loh, karena bayangin aja kalau lu warga lokal, lu di tempat itu sendiri tapi lu nggak bisa menikmati keindahan alam lu. Sedih ya. Kita udah balik lagi ke Bali, lihat dong. Nah, kita udah di Bali lagi kesayangan. Sekarang kita lagi mau menuju ke hotel. Suami yang back in Bali again. So we're looking forward to be back to our hotel. And what we doing tomorrow? Massages. Tomorrow. Lagi, babe? Do it again. Hey. Jiggle your butt, baby. Halo, apa ini, Mbak? Oke, makasih. Baby, come on. Oke, ini
kedatangan domestik ya. Sekarang kita mau nyari taksi, terus kita mau balik ke hotel. Langsung kita mau sewa motor, mau jalan-jalan keliling Seminyak, mau massage, terus mau apa lagi? Makan malam. Nanti aku bawa ke salah satu tempat, katanya ini tempat makan enak ya, yang lagi hits, yang lagi viral. Nanti mau tahu makanannya apa, ikutin terus keseruan aku. Halo kesayangan, ini kita udah ada di Jalan Legian sekarang ya. Walaupun bukan high season tapi balik tetap masih macet ya. Ini kita on the way ke hotel sekarang. Nih buat yang kangen Bali, kalian bisa tonton video ini. Ini adalah perempatan yang sangat membahayakan. Ini perempatan apa pertigaan ya Pak ya? Perempatan ya. Tuh, nggak ada lampu merah guys, jadi harus pakai common sense kalau mau nyebrang. Pakai otak dan kesabaran. Tadi ini kita udah stay di sini. Kita lagi mau makan sebentar sebelum minta cabai rawit dong. Iya. Sebelum jalan ya. Cuma ini suasana hotelnya itu benar-benar terlalu ramai. The hotel is a bit too noisy for our liking. We get to watch the foodie. But we got to watch the foodie, which my husband don't even like sport. But ya nggak apa-apa lah. Hotel untuk 2 hari aja. It's okay. Nah sekarang ini suami lagi makan sate, apa ini, sate campur sayang ya. Can I try? No. Jahat banget loh dia. Nah, aku coba ya. Mudah, you know what? How are you supposed to eat the I'm looking forward for the food here because jujur makanan di Bali itu kurang enak. Maaf ya. Bukannya mau menjelekan tapi ya mau jujur aja. Okay. Enak. The food's better in Bali than it was up Yeah, Flores. definitely makanan di Bali itu lebih enak daripada di Flores. Oke. Sekarang kita makan dulu, abis itu kita mau jalan-jalan muter-muter. Anissa on the go. Anissa on the go. Jalan sore, Let's yeah. kita berjalan-jalan sore-sore. Tuh, jalan sore. Naik motor. Sama suami. Ada anjing. Lihat. Aduh, gimana sih? Tuh ada anjingnya nggak kelihatan. Oh, we're gonna dog fight. Uh-oh. Australia tuh mahal. Tetap harus ngirit ya, Beb. Oke. Tuh, ada racik, bumbu-bumbu racik. Ya, banyak bumbu-bumbu. Ya, kita ambil apa ya? Nih kayaknya racik. Oh, ada racik nasi goreng ekstra pedas, ayam goreng. Ayam goreng boleh karena anak-anak suka ayam goreng kan. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Apalagi? Ini tempe dan tahu goreng boleh. Ya. Tempe dan tahu goreng. Oke.
Apalagi? Oh, bumbu munik. Bumbu munik yang nasi uduk. Bumbu munik. Ada nggak ya bumbu munik? Bumbu munik. Kita cari dulu. Harus pelan-pelan kalau lagi belanja kayak gini. Harus teliti. Mana ya bumbu munik? Bumbu munik. Nanti kita cari lagi deh. Udah dapat ya bumbu muniknya. Aku ambil tom yum, sop buntut, soto betawi, soto mie. Terus apa lagi ya? Chicken stock gitu, aku kurang suka pakai chicken stock sini. Aku suka pakai chicken stock orang Vietnam atau Thailand ya, yang mereknya tuh dari Nor gitu namanya. Kalau salah tolong dikoreksi. Sekarang aku mau cari mie gaga, katanya mie-nya tuh pedes. Oke, kita cari di sini ada nggak ya? Mie gaga. Coba.